अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन या किसी भी अरब मुल्क में ड्राइवर हैं या ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम गाड़ी चलाने और रोजमर्रा ड्राइविंग में इस्तेमाल होने वाले बहुत से ऐसे जुमले जो कि बहुत ही जरूरी हैं सीखेंगे, जिन्हें अरब लोग रोजाना बोलते हैं। आज की वीडियो में हम ये अहम जुमले सीखेंगे। गाड़ी यहाँ रोकें, दरवाजा अभी खोलें, सिग्नल पर रुकें, रास्ते पर ध्यान दें, ब्रेक चेक करें, फ्यूल टैंक भरें, एसी चलाएं, रफ्तार कम करें, इंजन बंद करें, गाड़ी घर के करीब रोकें। और सिर्फ यही नहीं, आज हम ये तमाम अहम जुमले अरबी, रोमन अरबी, उर्दू और इंग्लिश के साथ सीखेंगे ताकि आप आसानी से याद कर सकें और अरबों के साथ एतमाद के साथ बोल सकें। तो आइए बगैर वक्त जाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सो लेट्स बिगिन। गाड़ी यहाँ रोकें, औगफ अस्सय्यारा हेना, स्टॉप द कार हेयर। औगफ का मतलब होता है रोकना और अस्सय्यारा जो है गाड़ी को कहते हैं और हिना का मतलब होता है यहाँ। औगफ अस्सय्यारा हिना, गाड़ी यहाँ रोकें, स्टॉप द कार हियर। दरवाजा अभी खोलें, इफ्तह अलबाब अलआन, ओपन द डोर नाउ। इफ्तह का मतलब होता है खोलना और अलबाब दरवाजे को कहते हैं और अलआन का मतलब होता है अभी, राइट नाउ, अलहीन। इफ्तह अलबाब अलआन, दरवाजा अभी खोलें, ओपन द डोर। खिड़की जल्दी बंद करें, अगलिक अल नाफदा बिसुरआ, क्लोज द विंडो क्विकली। अगलिक का मतलब सक्किर या गफ्फिल भी कह सकते हैं और अल नाफदा जो है खिड़की को कहते हैं और बिसुरआ यानी कि जल्दी से। अगलिक अल नाफदा बिसुरआ या फिर गफ्फिल या सक्किर भी कह सकते हैं, यानी कि खिड़की जल्दी बंद करें, क्लोज द विंडो क्विकली। हाईवे का रास्ता लें, खुद तरीक अस्सरी। खुद यानी कि लेने को कहते हैं, टेक करने को, टेक द हाईवे। खुद तरीक अस्सरी, तरीक अस्सरी बोलते हैं हाईवे, यानी कि तरीक अस्सरी यानी कि जहां पर गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार पे चलती हों। खुद तरीक अस्सरी यानी कि हाईवे का रास्ता लें, टेक द हाईवे। सिग्नल पर रुकें, गिफ एंड द इशारा। गिफ वगिफ भी बोल सकते हैं। गिफ का मतलब होता है रुकना, एंड द इशारा यानी कि इशारे के पास। स्टॉप एट द सिग्नल। गाड़ी का ऑयल चेक करें, अब ये भी वो काम है जो कि ड्राइवर करता है। राजा अलजैद फिस सयारा। अब राजा की जगह आप शेख या जर्रिब या फिर फहस भी कह सकते हैं। ये तीन अल्फाज भी आप अपने जहन में बिठा लें, जिसका मतलब होता है चेक करना, इंस्पेक्शन करना। फहस अलजैद फिस सयारा या फिर शेख। शेख अलजैद फिस सयारा यानी कि गाड़ी में ऑयल चेक करें, ठीक है, चेक द कार ऑयल। हमें ईंधन भराना है यानी कि फ्यूल भराना है। नहताज लितज़व्वुद बिलवक़ूद। अब इसको हम मजीद अगर हम लोकल में बोलें, हम ये भी कह सकते हैं अबगा अब्बी बेंजीन, अबगा अब्बी बेंजीन यानी कि हम पेट्रोल भराना चाहते हैं। ये एक लोकल स्पोकन अरबिक का वर्ड है। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो आप ये भी कह सकते हैं नहताज लितज़व्वुद बिलवक़ूद। लितज़व्वुद का मतलब यानी कि भरवाना भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोकल में अब भी कहते हैं यानी कि भराना। वी नीड टू रिफ्यूल। दुकान पर जाएं, इज़हब इलल मुतज्जिर। मुतज्जिर जो है मार्केट को कहते हैं, जो बड़ी सी दुकान होती है जहां पर खाने पीने की अशिया मिलती हैं, ठीक है। अब इज़हब की जगह हम रोह भी लगा सकते हैं, रोह इलल मुतज्जिर, दुकान पर जाएं, गो टू द स्टोर। यहां एक लम्हा इंतजार करें, इंतज़िर है ना लहज़ा, वेट हेयर फॉर अ मोमेंट। इंतज़िर का मतलब इंतजार करना होता है, यहाँ के लिए हम हेना और लहज़ा यानी कि थोड़ी देर। इसको हम मजीद अगर लोकल करें तो आप ये भी कह सकते हैं अस्तन्ना हेना शोया, ठीक है। ये भी लोकल स्पोकन का वर्ड है जो कि सऊदी अरब में बोला जाता है, ठीक है। बराए करम मुझे चाबियां दें, आतीनी अल मुफातिह मिन फضलक, प्लीज गिव मी द कीज। आतीनी मुझे दें, अल मुफातिह चाबियों को कहते हैं, बहुत सारी चाबियां, और मिन फضलक यानी कि बराए करम। अब मिन फضलक की जगह हम लो समहत भी कह सकते हैं, यानी कि मेहरबानी करें, बराह करम, ठीक है। आतीनी अल मुफातिह मिन फضलक या फिर लो समहत बराह करम मुझे चाबियां दें, प्लीज गिव मी द कीज। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तमाम जुमले आपको एक पीडीएफ बुक में तैयार करके दे दिए जाएं, तो हमने पीडीएफ बुक तैयार कर ली है, जिसको खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और इस बुक को खरीद कर अपना कोर्स मुकम्मल करें। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे राब्ता करके ऑनलाइन अरेबिक सीख सकते हैं। तो वक्त ज़ाया मत करें, अभी राब्ता करें। पेट्रोल पंप जाएं, इज़हब इला महत्ता अल वक़ूद।
اذهب کا مطلب جانا ہوتا ہے الی محطہ الوقود یعنی کہ پیٹرول پمپ. اس کو اگر ہم مزید لوکل میں کہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں روح الی محطہ البنزین یعنی کہ پیٹرول پمپ پر جائیں. گو ٹو دا گیس اسٹیشن. گاڑی اچھی طرح دھوئیں. اغسل السیارہ جیدن. اغسل السیارہ یعنی کہ گاڑی دھوئیں. جیدن یعنی کہ اچھی طرح. ٹھیک ہے. واش دا کار ویل. ٹائروں کو چیک کریں. تحقق من الاطارات. تحقق کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا. ٹھیک ہے. اس کو ہم مزید اگر لوکل میں بولیں تو عربک میں بولیں گے شیک الکفرات. کفرات جو ہے ٹائروں کو کہتے ہیں کفر. ٹھیک ہے. کفرات یعنی کہ بہت سارے ٹائرز. شیک یعنی کہ چیک کرنا. چیک دا ٹائرز. بل ادا کریں. ادفع الفاتورہ. الفاتورہ جو ہے بل کو کہا جاتا ہے. ادفع کا مطلب ہوتا ہے پے کرنا. پے دا بل. راستے پر دھیان دیں. انتبہ للطریق. انتبہ یعنی کہ دھیان رکھیں. پلیز اٹینشن. للطریق یعنی کہ راستے پر. ٹھیک ہے. راستے پر دھیان دیں. انتبہ للطریق. پے اٹینشن ٹو دا روڈ. ہم منزل پر پہنچ گئے. وصلت الوجہ یعنی کہ ہم منزل پر پہنچ گئے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وصلت البیت وصلت المنزل. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کے ایریا میں بولا جاتا ہے منزل کے لیے وہاں پر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. وی ریچ دا ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے. بریک چیک کریں. تحقق من الفرامل. فرامل جو ہے بریک کو کہا جاتا ہے. تحقق کا مطلب یعنی کہ چیک کرنا. شیک فحص بھی کہہ سکتے ہیں. چیک دا بریکس. ڈگی کھولیں. افتح الصندوق خلفی. افتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے اور صندوق خلفی یعنی کہ پیچھے جو ڈگی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کو لوکل میں شنطہ بھی کہتے ہیں. افتح الشنطہ. ٹھیک ہے. اس کو ڈگی کے لیے شنطہ بھی کہا جاتا ہے. اوپن دا ٹرنک. سامنے والا شیشہ صاف کریں. نظف الزجاج الامامی. کلین دا ونڈ شیلڈ. نظف کا مطلب صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زجاج الامامی یعنی کہ فرنٹ شیشہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اب گاڑی میں بیٹھیں. ادخل السیارہ الان. ادخل یعنی کہ داخل ہوں. ٹھیک ہے. سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں اور الان یعنی کہ اب ابھی. گیٹ ان دا کار ناؤ. انجن بند کریں. اوقف المحرک. سٹاپ دا انجن. اوقف کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طفی المکینہ. ٹھیک ہے. طفی بھی کہتے ہیں. طفی کا مطلب آف کرنا ہوتا ہے. اور انجن کو ہم محرک کی جگہ مکینہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ عام طور پر بولا جاتا ہے. لائٹس چیک کریں. تحقق من الانوار. تحقق یعنی کہ چیک کریں. من الانوار. انوار جو ہے لائٹس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شیک الانوار بھی کہہ سکتے ہیں. شیک دا لائٹس. فیول ٹینک بھریں. املا خزان الوقود. املا کا مطلب فل کرنا ہوتا ہے. ویسے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ابی بھی کہہ سکتے ہیں. ابی بنزین فی الخزان یہ بھی کہہ سکتے ہیں. خزان جو ہے ٹینک کو کہا جاتا ہے. اور الوقود کی جگہ آپ بنزین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فل دا فیول ٹینک. سٹیئرنگ موڑیں. اضر عجل القیادہ. ٹرن دا سٹیئرنگ ویل. اگر ہم اس کو مزید لوکل میں بولیں لف الدرکسون. درکسون جو ہے سٹیئرنگ کو کہا جاتا ہے اور لف کا مطلب موڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ساتھ ساتھ میں لوکل جملے بتا رہا ہوں اس کو بھی نوٹیفائی کرتے رہیں کیونکہ وہاں پر عام طور پر یہ جملے بھی بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں جملے آپ نوٹ کر لیں. آئینہ دیکھیں. انتبہ للمراء. انتبہ یعنی کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ واچ دا میرور. ٹھیک ہے. یعنی کہ دھیان دینے کے لیے انتبہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ویسے دیکھنے کے لیے ہم شوف بھی کہتے ہیں. شوف المراء یہی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نقشہ کھولیں یعنی کہ میپ کھولیں. افتح الخریطہ. الخریطہ یا پھر اب جو ہے میپ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میپ کو میپ بھی کہا جاتا ہے. لوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اوپن دا میپ. موسم چیک کریں. تحقق من الطقس. طقس جو ہے موسم کو کہتے ہیں. ویسے عام طور پر اگر کہا جائے شوف الجو. جو جو ہے موسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیف الجو یعنی کہ موسم کیسا ہے. شیک دا ویدر. شیک الجو کیف یعنی کہ موسم کو چیک کرو کیسا ہے. ٹھیک ہے. چیک دا ویدر. میٹر پڑھیں. اقرا العداد. اقرا یعنی کہ ریڈ کرنے کو کہتے ہیں اور العداد جو ہے میٹر کو کہا جاتا ہے. ریڈ دا میٹر. رفتار کم کریں. خفف السرعہ. خفف یعنی کہ آہستہ کریں. السرعہ جو ہے سپیڈ کو کہا جاتا ہے. ریڈیوس سپیڈ. گاڑی سائے میں روکیں. اوقف السیارہ فی الظل. ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ یعنی کہ شیڈو. اوقف السیارہ یعنی کہ گاڑی روکیں. فی الظل یعنی کہ سائے میں چھاؤں میں. پارک دی کار ان دی شیڈ. گاڑی باہر سے دھوئیں. اغسل السیارہ من الخارج.
اغسل سیارہ یعنی کہ دھوئیں، من خارج کا مطلب ہوتا ہے باہر سے، من برا بھی کہہ سکتے ہیں. واش دا کار فرام آؤٹ سائڈ. بیٹری چیک کریں، افحص البطاریہ. افحص کا مطلب چیک کرنا ہوتا ہے، افحص کا مطلب چیک کرنا ہوتا ہے، اور البطاریہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹری. چیک دا بیٹری. فون چارج کریں، اشحن الہاتف. اشحن کا مطلب ہوتا ہے چارج کرنا، اشحن الجوال بھی کہہ سکتے ہیں، اشحن الجوال یعنی کہ چارج دا فون. راستے میں جانوروں سے محتاط رہیں. اگر آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں تو یہ جملہ بہت موزوں ہے. احذر الحیوانات علی الطریق. انتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ محتاط رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، احذر الحیوانات علی الطریق یعنی کہ بی ویئر آف اینیملز آن دا روڈ. سڑک کے کنارے رکیں، گف علی جانب الطریق. گف کا مطلب رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علی جانب الطریق، جنب الطریق یعنی کہ روڈ کے ایک کنارے میں. اسٹاپ ایٹ دا روڈ سائڈ. سائڈ مرر چیک کریں. تحقق من المراعا الجانبیہ. جانبیہ یعنی کہ سائڈ والا. تحقق کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا، فحص یا پھر شیک بھی کہہ سکتے ہیں. چیک دا سائڈ مرر. صحیح راستہ درج کریں. ادخل الاتجاہ الصحیح. ادخل طریق الصحیح بھی کہہ سکتے ہیں، راستے کے لیے طریق بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹر دا کریکٹ ڈائریکشن. اے سی چلائیں. ابدا تشغیل المکیف یا پھر شغل المکیف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرن آن دا اے سی. گاڑی گھر کے قریب روکیں. اوقف السیارہ یعنی کہ گاڑی روکیں. قریب من المنزل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ گھر کے بالکل قریب. پارک دا کار نیئر دا ہاؤس. گاڑی اندر سے صاف کریں. نظف السیارہ من الداخل. نظف کا مطلب صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من الداخل یعنی کہ اندر سے. کلین دا کار فرام ان سائڈ. گڑھے سے بچیں. احترس من الحفرہ. احترس کا مطلب جو ہے بچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انتبہ من الحفرہ بھی کہہ سکتے ہیں. انتبہ یعنی کہ بچیں، دھیان دیں، اٹینشن. من الحفرہ یعنی کہ کھڈے سے. ٹھیک ہے، بی ویئر آف دا پوتھ ہول. بریک لگائیں. اضغط علی القبح. اضغط علی القبح یا پھر اضغط فرامل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک کو فرامل بھی کہتے ہیں. اضغط فرامل یعنی کہ بریک لگائیں یا بریک دبائیں. پریس دا بریک. مالک کو کال کریں. اتصل بالمالک. اتصل یا پھر دگ بھی کہہ سکتے ہیں، دگ علی مالک یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اونر کو کال کریں، کال دا اونر. گاڑی سے بیگ اتاریں. انزل الحقائب من السیارہ. انزل کا مطلب نیچے اتارنا ہوتا ہے، اور الحقائب جو ہے بیگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ حقیبہ کی جمع ہے الحقائب. من السیارہ یعنی کہ گاڑی سے. ٹیک دا بیگز آؤٹ آف دا کار. چابی سٹارٹ میں لگائیں، یعنی کہ اضر المفتاح فی الاشغال. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹرن دا کی ان دا اگنیشن. گاڑی ڈھلوان پر روکیں. اوقف السیارہ علی تل. علی التل کا مطلب ہوتا ہے ڈھلوان پر. ٹھیک ہے، پارک دا کار آن دا ہل. گاڑی نیوٹرل میں چھوڑ دیں. اترک السیارہ فی الوضع المحائد یعنی کہ نیوٹرل میں چھوڑ دیں. اگر آپ اس کو مزید لوکر کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فدی السیارہ. فدی السیارہ یعنی کہ گاڑی کو نیوٹرل کر دیں. ٹھیک ہے، فادی کا مطلب خالی کرنا ہوتا ہے، فدی کا مطلب یعنی کہ نیوٹرل کرنا. لیو دا کار ان دی نیوٹرل. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو PDF بک چاہیے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائے گی. تو اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.